खादिम आए हुए हैं, पास्टर ग्लैडसन। वो शारजा में रहते, दुबई में रहते और यहाँ पर कुछ समय के लिए खिदमत के लिए आए हुए हैं. We have got a guest pastor in midst of us. He ministers in Sharjah and he has come to UK to spend some time over here and to minister, and he's a mighty man of God. Let us with a great applause, let us just welcome the man of God and let us pray that God will speak to us. तालियों के साथ परमेश्वर की बात का स्वागत करने पाए, परमेश्वर आज हमसे बातें करने पाए. Praise the Lord. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर के नाम की महिमा. Brother, you don't understand Hindi, right? No. So we will just summarize later. We will just translate it in Hindi and then we will summarize it to you later. Or Auntie, Nirmala Auntie can summarize it later to you. She understands Hindi very well. Yes, sister. Speak it to me, please. നിങ്ങളോട് ചേർന്നായിരിക്കും ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों के साथ ये संगत का मौका परमेश्वर ने दिया. വിശാൽ ഈ സഭയിൽ പ്രിയ ബിനു പാസ്റ്ററോടും കുടുംബത്തോടും ചേർന്നായിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. खासकर इस कलीसिया से और मेरे और परिवार के साथ ये संगत करने का परमेश्वर ने खासकर मौका दे, से धन्यवाद करता हूँ. ഈ ദേവദാസിനെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾപ്പാൻ കർത്താവ് അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. कुछ समय पहले मैंने मेरे अपने बारे में, अपने कलीसिया के बारे में पास्टर ने सुने थे. ഞങ്ങൾക്ക് യുഎയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു ഓൺലൈൻ ഗ്യാതറിംഗ് ഉണ്ട്. यूएई में हम लोग एक ऑनलाइन मीटिंग चलाते हैं. എല്ലാ ദിവസവും അതിരാവിലെ കൂടുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ്. हर सुबह ये मीटिंग होता है ऑनलाइन में. ഏകദേശം എല്ലാ കോണ്ടിനെന്റിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ആ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട്. हर एक कॉन्टिनेंट से, देशों से लोग उसमें इकट्ठे होते हैं. ഒത്തിരി പാസ്റ്റേഴ്സ് ആ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട്. बहुत सारे पासवान वो मीटिंग में आते हैं. അതിലെ ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രിയ മാത്യു പാസ്റ്ററും ജോമോൾ ആന്റി. और खासकर उसमें जो आने वाले हैं हमारे जिनी के पापा मम्मी, मतलब हमारे पापा मम्मी जो है वो भी उस मीटिंग में जरूर आते हैं. ഓരോ പ്രാവശ്യം അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് കേൾപ്പാൻ കർത്താവ് അവസരം ഒരുക്കാറുണ്ട്. और हर हमेशा जब वो बातें करते थे वो हमारे बारे में और यहाँ की खिदमत के बारे में बताया करते थे. ശേഷിച്ച നാൾക്കും പ്രിയ ബെഞ്ചമിന് വേണ്ടി കുറേ നാളുകൾ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവ് അവസരം ഒരുക്കി. और कुछ महीने पहले बेंजामिन का पैर जो है जख्म हो गया था और फिर उसके लिए प्रार्थना करने का मौका परमेश्वर ने दिया. ഒരിക്കലും ഈ വരവിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയില്ല. हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हम मिलेंगे और ऐसा खिदमत का मौका परमेश्वर हमें देगा. ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയ എൻ്റെ സഹോദരിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും നിമിത്തമാണ്. हम जो यहाँ पर आए, पासवान जो आए हैं, हमारी बहन फेबा, उनके साथ उनका एक वो रिश्तेदार है, ऐसा परमेश्वर ने उन्हें यहाँ पर लेकर आया. വളരെ യാദൃച്ഛികമായി സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ബിനു പാസ്റ്ററുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അറിഞ്ഞത്. और जब हम बस ऐसी बातें कर रहे थे तब हमें पता चला कि इन्हें पता चला कि हमारे पापा मम्मी जो है वो इंडिया में खिदमत कर रहे हैं, और ऐसा पता चला, हमारा रिश्ता पता എല്ലാം കർത്താവിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. सब परमेश्वर का एक मकसद है और परमेश्वर ने मकसद से यहाँ पर लेकर आया है. പല രാജ്യങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. मैं कई देशों में, कई मुल्कों में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है. യുകെയിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് ഈ മീറ്റിംഗ്. यूके में आकर सबसे पहला जो खिदमत का मौका जो मिला है वो इस घर में मिला है, यहाँ पर मिला है. നാളെ മുതൽ മടങ്ങി പോകുന്നത് വരെയും തിരക്കിട്ട മീറ്റിങ്ങുകളുണ്ട്. और कल से लेकर और जब तक मैं वापस नहीं लौटूं तब तक कई सारे मीटिंगों का इंतजाम परमेश्वर ने मुझे किया है. ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട മീറ്റിങ്ങുകൾക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. और जो मीटिंग का इंतजाम किया है उन मीटिंगों में हाजिर होने के लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर लेकर आया. मैं यहाँ पर आया. അപ്പോൾ ഇതെന്റെ കന്നി അംഗമാണ്. Praise Lord. ये जो है मेरा सबसे पहला शुरुआत है. बोले ഈ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. इस परिवार के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ. പ്രിയ അങ്കിളിന് കർത്താവ് കൊടുത്ത സൗഖ്യത്തിനായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. परमेश्वर ने अंकल जी को जो छुटकारा दिया है, शिफा दिया है, इससे मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. ആന്റിയുടെ സാക്ഷ്യം കേട്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. मैं आंटी जी का जो गवाही सुना था वो सुनकर मैं बहुत खुश हुआ. എത്ര സന്തോഷമുണ്ട്. कितने लोग खुश हैं यहाँ पर? How many of you are happy? എനിക്ക് പറഞ്ഞത് മുക്കാൽ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല. मेरे को कई बातें जो है मुझे समझ में नहीं आया, എന്നാലും നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷം കാണാറുണ്ട്. लेकिन आप लोगों के चेहरे पे वो खुशी मैं देख पाया. കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ടാണ്. परमेश्वर बहुत आय से आशीष करने पाया. എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം. मुझे एक चीज पता है, നമ്മൾ വെറുതെ കൂടിയതല്ല. हम यहाँ पर यूं ही इकट्ठे नहीं हुए हैं. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മുടെ
ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് आप लोग जानते हो परमेश्वर कहाँ पर रहते हैं या रहने का उनका ठिकाना कहाँ पर he है? dwells on praises. हमारा परमेश्वर हमारे तमजीद पर या आराधना पर वास करता है। സ്തുതികളിന്മേൽ വസിക്കുന്നവനാണ്. हमारे स्तुतियों आराधना पर वास करने वाला हमारा परमेश्वर है। എന്തുവാ സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ये स्तुति या आराधना क्या होता है? നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു ഈ സ്തുതി എന്ന വാക്ക്. हम जो है ये स्तुति या आराधना जो है इस लफ्ज को हम बहुत अच्छी तरह समझते नहीं हैं। ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാസ്റ്ററെ നോക്കിയിട്ട് मैंने इनको देखा, सोच लो സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എന്തും പറയാം. मैं खुशी उन्हें क्या बोलते हैं खुश करने के लिए मैं कुछ भी कह सकता ഈ हूँ। യുകെയിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരൻ വിനു പാസ്റ്ററാണ് എനിക്ക് പറയാം. ये यूके में सबसे खूबसूरत बंदा जो है आप ही हो, ऐसा मैं को खुश करने के लिए ये कह सकते हैं। നിങ്ങൾ തിരിച്ചില്ല, ജിൻസി തിരിച്ചു. Praise the Lord. आप लोग हंसे नहीं, लेकिन हमारे जिनी बहन जो मेरी बीवी हंसने लगी। Praise the Lord. Hallelujah. എന്തും എനിക്ക് പറയാം. आप कुछ भी मुझे खुश करने के लिए शायद ये कह सकते हैं। യുകെയിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ആൾ വിനു പാസ്റ്ററാണ് എനിക്ക് പറയാം. सबसे जोरावर इंसान मैं हूँ, ऐसा वो मुझे खुश करने के लिए शायद कह सकते हैं। ഇതല്ല സ്തുതി. लेकिन ये जो है इसे हम प्रशंसा कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहते ഒരു हैं। ദിവസം എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു, एक दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा, എന്റെ അച്ഛൻ നിങ്ങളുടെ അത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള വേറൊരാളില്ല. मेरी बीवी आकर मुझसे कहा, आपके जैसा और इस दुनिया में कोई खूबसूरत है ही नहीं। ऐसी मेरी बीवी ने मुझसे कहा। ആദ്യമായിട്ട് കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ചിരി വന്നെങ്കിൽ अगर आप लोगों ने जब ये सुना, आप लोगों को इतनी हंसी आई, तो എന്റെ മോൻ ചിരിച്ചിരിച്ച് കസേരയുടെ കീഴിൽ കിടന്നില്ല. मेरा बेटा जो है हंस हंस कर वो जो कुर्सी के नीचे चला गया। പിന്നെ ഞാൻ കൂടെ കൂടെ എന്റെ ഭാര്യയോട് പറയാറുണ്ട്, तो मैं बार बार अपने बीवी से भी ये कहता हूँ, അവൾ ഒരു കടയിൽ ചെന്നാൽ वो कोई भी दुकान में जाए तो എന്നേക്കാൾ നല്ലതുപോലെ എല്ലാ കാര്യവും സെലക്ട് ചെയ്യും. वो मुझसे भी बेहतर चीजों को चुनती है। ഒരു ദിവസം പുള്ളിക്കാരിക്ക് ശാരീരികമായിട്ടൊരു പ്രയാസം വന്നു. तो एक दिन उनको जो है कुछ बीमार या कुछ तकलीफ आई, അന്ന് ഞാൻ ആ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോയി. तब मैं गया दुकान में कुछ सामान लेकर आने के लिए। ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നു. तब मैं वहां पर गया और मैंने सब्जी तरकारी जो है दुकान में जाकर मैंने कई सारे सब्जी तरकारी ഞാൻ लेकर आ गया। കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പിന്നെ ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്തിയ പുള്ളിക്കാരി എടുത്തേ. और मैं जो भी सब्जियां लेकर आया उसमें से जो है गंदे सब्जियों को बाहर कर या बाजू में कर उसने उसमें से भी नए अच्छे सब्जियों को ചിരി निकाला। കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ അബദ്ധമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. यार कई कबार जब आप हंसते तो लग रहा है ऐसी गलती आपके साथ भी हुआ है। ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ സെലക്ഷൻ കൊള്ളത്തില്ല. मैंने ऐसा कहा कि मैं जो चुनता हूँ कई कबार सही नहीं होता है, അവരുടെ സെലക്ഷൻ നല്ലതാണ്. लेकिन उन्होंने जो चुना है वो जो चुनते हैं वो बहुत अच्छा होता है। ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ചേരാൻ കാരണം. हाँ, ऐसा कहा मैंने कि तुमने जो चुना है, जो मुझे चुना है वो बहुत बेहतरीन चुना है, ऐसा मैंने कहा। സ്തുതി പലതാകാം. तो ये जो हम तारीफ करने वाली बातें कहीं हो सकती है, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്തുതിച്ചാലും लेकिन हम कितनी भी तारीफ कर ले, ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്തുതിക്ക് അർത്ഥം വേറെയാണ്. परमेश्वर की जो आप तारीफ करते हो उसका मतलब अलग है। അവൻ സ്തുതിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യനാണ്. हमारा परमेश्वर हमारे तारीफों के काबिल है। അത്രയും പറഞ്ഞാൽ പോരാ, he is alone worthy to be praised. सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर ही एक ही ऐसी शख्सियत है जो हमारे तारीफों के काबिल है। നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും हम कितना भी कैसे भी कह दे, അവിടുത്തെ യോഗ്യതയുടെ ഒരറ്റം പോലും എത്തില്ല. परमेश्वर की तारीफ हम कितना भी करें वो कम है। നമുക്ക് നാളെ എന്ത് ലഭിക്കുമെന്നോർത്താകരുത് നമ്മുടെ സ്തുതി. कल मुझे क्या मिलेगा ये सोचकर हम परमेश्वर की तारीफ ना करें, പകരം ഇന്നലെ വരെ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് ചെയ്തതോർത്താൽ लेकिन कल तक आज तक परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया वो सोचकर हम परमेश्वर की तारीफ करने वाले എങ്കിൽ ഈ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് പ്രയറും ഒട്ടും യാദൃച്ഛികമല്ല. नहीं तो हम कितना भी तारीफ करें, कितना भी धन्यवाद दे परमेश्वर को कोई फायदा नहीं। വരിക അവൻ എന്റെ പ്രാണനു വേണ്ടി ചെയ്തത് ഞാൻ വിവരിക്കാം. आइए और सोचकर देखिए परमेश्वर ने हमारे जान के लिए क्या कीमत अदा किया, उसे सोचकर उसकी तारीफ कीजिए। ഇന്നലകളിൽ കർത്താവ് എനിക്ക് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം ഉയർത്തി കർത്താവ്. आज तक परमेश्वर मेरे लिए विश्वास योग्य रहा, भरोसेमंद रहा। ये अगर आप ऐसा गवाही दे सकते हो तो अपने हाथों को उठाकर
परमेश्वर की धन्यवाद करने पाए। Amen. हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। Praise the Lord. हालेलुया। ഇന്ന് ഈ മധ്യാഹ്ന വേളയിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് പ്രയറിലേക്കാണ്. और आज इस समय में भी मैं आप लोगों के ध्यान को एक धन्यवाद है शुक्रगुजारी के मीटिंग के पास लेकर जाना चाहूंगा। कलाम में एक शुक्रगुजारी का मीटिंग कहा है। നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന ഭാഗമാണ്. हम सब लोग अच्छी तरह इस भाग को इसको जानते, इस कलाम को जानते हैं। എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. मैं चाहूंगा आप लोग निकालिएगा यूहन्ना की इंजील उसके 12वें अध्याय को निकालिएगा। यूहन्ना की इंजील 12वें अध्याय അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം. उसका दूसरा आयत कोई मेरे लिए पढ़िएगा। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया हाँ। और मार्था सेवा कर रही थी हाँ। और लाजर उनमें से एक था हाँ। जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। മതി. അവർ അവിടെ അവനൊരു അത്താഴം ഒരുക്കി. और उन्होंने यीशु जी के लिए एक सेवा तैयार किया, एक खाना तैयार किया। അവർ അവിടെ അവനൊരു അത്താഴം ഒരുക്കി. और वो उस घराने ने यीशु जी के लिए एक खाना या शुक्रगुजार का एक मीटिंग, एक खाना तैयार किया। Praise the Lord, Praise the इंतजार Lord. किया। आमीन। അപ്പം ഈ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗിന്റെ അകത്തൊരു ഖാന ഉണ്ട്. तो ये शुक्रगुजारी के मीटिंग में जो है खाना जरूर होता है। നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പേടിപ്പിച്ചോട് നോക്കുന്ന പോലെ. आप लोग मुझे डरा रहे हो ऐसा मुझे लग रहा है कि तो खुशी, हाँ, हंसकर खुशी के साथ यहाँ पर बैठ सकते हैं। ഇസഹാക്ക് അബ്രഹാമിനോട് ചോദിച്ചു, इसहाक जो है इब्राहिम से पूछा, കത്തിയും തീയും വിറകും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ആരെയാ വെട്ടുന്നത്, നുറുക്കുന്നത് ആരെയാ? तो इसहाक को बलि चढ़ाने जा रहे थे पहाड़ पर, तो उसने पिताजी से पूछा कि यहाँ पर लकड़ियां तो है और मेरे पास छुरी भी है और जो है सारे बाकी इंतजाम है, लेकिन बलि का बकरा कहाँ पर है? ഈ ഖാന എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുറിക്കുന്ന സാധനം ഏതാണോ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. तो ये खाना बोले तो ये बलि का बकरा कौन बनेगा जो हम खाएंगे, ऐसा ये हमें जानने की जरूरत है। ഇസഹാക്കിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു. मैं इसहाक के बारे में सोच रहा था। മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്തും പുള്ളിക്ക് മട്ടനെ കുറിച്ച് ചിന്ത. ये मरने के समय में भी इसहाक सोच रहा था कि बकरा कहाँ से आएगा ताकि मैं खाऊं। ഇവിടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും? क्या आप लोग मेरे साथ हो यहाँ पर? Praise the Lord. हालेलुया। ശ്രദ്ധിച്ചേ. അപ്പം ഈ ഇസഹാക്കിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അബ്രഹാം പറഞ്ഞു, മോനെ കർത്താവ് കരുതിക്കൊള്ളു. तब ये इसहाक के मुंह पर देखकर इब्राहिम ने कहा कि परमेश्वर उसका मुहैया करेगा। അത് പറഞ്ഞ അബ്രഹാമിന് അറിയത്തില്ലേ ഇവൻ ആ യാഗമൃഗമെന്ന്? क्या अब्राहम को पता नहीं था कि इसहाक की बलि वो चढ़ाने वाला है? അബ്രഹാമിന് അറിയാം. अब्राहम को अच्छी तरह पता है कि इसहाक को वो बलि चढ़ाने जा പക്ഷെ रहा है। അബ്രഹാം എന്തുകൊണ്ട് ഇസഹാക്കിനോട് അത് പറഞ്ഞില്ല? लेकिन क्यों अब्राहम ने इसहाक अपने बेटे से यह कहानी कहा कि तू ही वो बलि का बकरा है? ഈ അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിന്റെ യാഗം നടക്കേണ്ട ആ മോറിയ മലയും और जहाँ पर इसहाक को बलि का बकरा बनाकर चढ़ाने वाले थे वो मोरिया पहाड़ നമ്മൾ पर, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോ उत्पत्ति के किताब में हम पढ़ते हैं, ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ एक जगह पर जब वो पहुंचते हैं, അബ്രഹാം തല ഉയർത്തി മോറിയ മല കണ്ടു. अब्राहम ऊंचा उठकर अपने नजर को उठाकर देखता है, वहां पर पहाड़ को ഇത് देखता है। അടുത്തൊരു സ്ഥലമല്ല. ये बहुत नजदीक वाला जगह नहीं ഞാൻ है। കഴിഞ്ഞ മാസം ഇതുപോലെ മറ്റൊരു മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി യെരുശലേമിൽ ചെന്നു. मैं एक मीटिंग के लिए मैं यरूशलेम में गया था। അപ്പൊ എന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് പോയി. तो वहां के एक बेटे ने मुझे इस पहाड़ के पास लेकर गया। ആ യാഗം കഴിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം ഇന്ന് മുസ്ലിംസിന്റെ ഒരു പുണ്യ സ്ഥലമാണ്. और आज जहां पर उस इसहाक ने बलि चढ़ाया, अब्राहम ने बलि चढ़ाया था, वो जगह जो है मुसलमानों के लिए एक पवित्र जगह है। അതിന് തൊട്ടടുത്താണ് അലക്സ പള്ളി ഇരിക്കുന്നത്. और उसके जस्ट करीब ही एलेक्सा एक चर्च भी है, മോസ്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. और वहां पर एक मॉस्क भी है। ഇപ്പൊ ഈ അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും ഉൾപ്പെടുന്ന ആ തന്റെ ജോലിക്കാരെല്ലാം കൂടെ നിന്ന് കാണുന്ന ആ സ്ഥലം तो अब्राहम और इसहाक जिस पहाड़ को नजर लगाकर देख रहे थे, ഒരു 2 താഴ്വര ഇറങ്ങി വേണം അവിടെ ചെല്ലാൻ. तो वहां पर एक बड़ी जो गहराई जो है उसे उतर कर फिर बाद में चढ़ाव में चढ़ना पड़ता है उस पहाड़ पर ഇത് पहुंचने के लिए। എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. और ये आसान बात नहीं है। യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെയാണ് ബാല്യക്കാർ വേണ്ടത്. और यहाँ पर खासकर हमें मदद की जरूरत है। മറ്റുള്ള സഹായം ആവശ്യമാണ്. बाकी लोग मदद करने के लिए वहां पर जरूरत है, क्योंकि वहां पर एक उतार है फिर चढ़ाव है। പക്ഷെ അബ്രഹാം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് लेकिन यहाँ पर जब अब्राहम खड़ा हो गया, ബാല്യക്കാരോട് പറയുന്നു, उन्होंने अपने नौकरों से कहा, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക, तुम यहाँ पर रुक जाओ, ഞാനും ബാലനും मैं और मेरा बेटा അവിടോളം ചെന്ന്. वहां पर उस पहाड़ पर जाएंगे। ജീവിതത്തിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്, हमारे जिंदगियों में ऐसे कई हालातें आती है, കൂടെ താങ്ങാൻ ആരുമില്ലാത്ത സാഹചര്യം. ऐसा एक हालात जहां पर कोई भी हमारा साथ नहीं देता
है। എത്ര ബാല്യക്കാർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. कितने भी नौकर चाकर हो, पैसे हो जाए, लेकिन ऐसे हालात में जब कोई भी आपका साथ नहीं दे पाता, അബ്രഹാമേ, അവിടെ നീയും ഇസഹാക്കും തനിയാണ് ഈ മെന്റൽ പ്രഷർ ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടത്. अब्राहम और इसहाक, उस समय में तू इस हालात को खुद ही झेलता है, इस दुख को तू अकेला झेलता है। എന്തുകൊണ്ടാകണം ഇസഹാക്കിനോട് ഈ കാര്യം പറയാഞ്ഞത്? ऐसा क्यों हुआ कि अब्राहम ने अपने बेटे से ये बात को जाहिर नहीं किया कि तुझे बलि चढ़ाने वाला है? നമ്മളൊക്കെ പിതാക്കന്മാരും മാതാക്കന്മാരുമാണ്. हम सब लोग माता पिता यहाँ पर मौजूद हैं। എനിക്കും 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. मुझे भी 2 बच्चे हैं, बेटे। അബ്രഹാമിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. मैं समझ सकता हूँ अब्राहम के दिल में क्या बीती होगी जब उसे कहा गया था तुझे अपने बेटे को बलि चढ़ाना पड़ेगा। എന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഈ സീക്രട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, मेरे अंदर का जो ये गहरी बात है, राज की बात जो है, താങ്ങാനുള്ള ബലം എന്റെ മകനില്ല. ये राज की बात मेरा बेटा सह नहीं पाएगा कि उसे बलि चढ़ाने वाला है, ये पिता जानता है। അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാം തനിയെ ആ വേദന കൈക്കൊള്ളുകയാണ്. इसलिए अब्राहम ने उस दर्द को खुद ही सह लिया। നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുവാ. मैं आप लोग घर पर जाकर उसे पढ़ना मैं बोलना चाहूंगा। വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് जब वो घर से अकेला निकल रहा था, അബ്രഹാം വിറക് കെട്ടെടുത്ത് ഇസഹാക്കിന്റെ ചുമലിൽ വെച്ചെന്നാ. अब्राहम ने जो है वो लकड़ियों को जो है उठाया और इसहाक के कांधे पर रख दिया। ഈ ബൈബിളിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾക്കും ഭയങ്കര അർത്ഥമുണ്ട്. ये परमेश्वर के कलाम में लिखे हुए हर एक बातों का बहुत मतलब है। ഞാൻ 2-3 സെമിനാരികളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. मैं ये 2-3 सेमिनारियों में मैं पढ़ाने वाला शख्सियत हूँ। ഇവിടെ ഈ എടുത്തു വെച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥമുണ്ട്. यहाँ पर उठाकर उसने लकड़ी को उसके कांधे पर रख दिया, यहाँ पर एक मतलब है। നമ്മളാണ് എന്തോ പറയും, हम क्या कहते हैं? ഇസഹാക്കെ ആ വിറക് എടുത്തോളാനേ പറയത്തുള്ളൂ. हम कहते हैं कि ना ए इसहाक तू उस लकड़ी वहां पर जो लकड़ी रखा है उसे तू उठा ले, ऐसा പക്ഷെ कहते ഇവിടെ हैं। അബ്രഹാം എടുത്തു ചുമലിൽ വെച്ചെന്നാ. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम ने खुद उन लकड़ियों को उठाया, इसहाक के कांधे पर रखा। ഒറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ. सिर्फ एक ही मतलब है। ഇസഹാക്കിന്റെ ചുമലിന് താങ്ങാൻ കഴിയുമോന്ന് അബ്രഹാമിന്റെ കൈ കൊണ്ട് അളന്നിട്ട അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിന്റെ ചുമലിൽ വെച്ചത്. अब्राहम जानता था कि उसका बेटा इसहाक कितना तगड़ा है, कितना कमजोर है, और वो जानता था कि वो कितना लकड़ी अपने कांधों पर उठा सकता എത്ര है। പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവും? आप लोग को क्या ये समझ में आ रही है बात? സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതൊന്നും और जो आपसे सहन नहीं होता, जो सहन नहीं पाते हो, അപ്പൻ മകന് കൈമാറില്ല. बाप बेटों को नहीं देगा। Amen. സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതൊന്നും आप जो सहन नहीं पाते हो ऐसा कुछ भी അപ്പൻ മകന് കൈമാറില്ല. बाप बेटे को, बच्चों को नहीं देगा। എന്റെ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒരല്പം മാറിയാ ഞാൻ നിൽക്കുന്നേ. मैं जो विषय से शुरुआत किया था उससे मैं थोड़ा हटकर यहाँ पर कलाम बता रहा हूँ। പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഭാഗം കൈമാറാൻ लेकिन ദൈവാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि इस बातों को तुझे जाहिर करना है यहाँ ഞാൻ അതിനെ पर। ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിവരിക്കട്ടെ. मैं आपको यहाँ पर एक और चीज समझाना നിങ്ങൾ चाहता हूँ। യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം आप വായിക്കുമ്പോൾ लोग यहेस्केल नबी के किताब में जाइएगा, 47-ൽ उसके 47वें अध्याय में യെഹെസ്കേൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. वहां पर यहेस्केल नबी चल रहा है। പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി. बाद में पढ़िएगा, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും. मैं यहाँ पर 2-3 चीजों को यहाँ पर बताता चले അഥവാ जाऊंगा। ബൈബിളില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ബിനുപാസ്റ്റർ പിടിച്ചോളൂ. Praise the Lord. Praise the Lord. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരിക. आप लोग सब मेरे साथ साथ में आइएगा। ശ്രദ്ധിച്ചേ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ഈ യെഹെസ്കേൽ ദർശനം കാണുക. यहाँ पर यहेस्केल एक रोया दर्शन देखता है, ആലയത്തിൽ നിന്ന് और वहां पर मंदिर से जो ഒരു है നദി പുറപ്പെടുകയാണ്. एक नदी जो है निकल रहा है। ആ നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ്. वो नदी जो है वो बह रहा है, ആത്മാവിൽ യെഹെസ്കേൽ ഈ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. और ये आत्मा में होकर वो उस नदी में यहेस्केल नबी उतरता है। ഇറങ്ങുമ്പോ നരിയാണിയോളം, और जब जब वो उतरता है तो बस उसका पाव जो है, पैर जो है भीग जाता പിന്നീട് है, മുട്ടോളം. और फिर बाद में वो घुटनों तक पहुंचता है पानी। 1000 മുഴം അളന്നു, പിന്നെയും കടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അരയോളം. और 1000 जो कदम आगे बढ़ा दिया, फिर बाद में देखता है पानी जो है उसके कमर तक पहुंच गया। അവിടുത്തെ ഒരു ഓർഡർ ഞാൻ പറയാം. और वहां पर जो है एक ऑर्डर है वो मैं बताना चाहूंगा। യെഹെസ്കേൽ കാണുന്നു. यहेस्केल देखता है, എന്താ और കാണുന്നറിയാമോ? वो क्या देखता है जान लो? ഒരു ദൂതനെ. वो एक स्वर्गदूत को देखता ആ है। ദൂതന്റെ കയ്യിലൊന്നുണ്ട്, वो स्वर्गदूत के हाथों में कुछ है, ശരട്. और उसके हाथ में जो है एक धागा है नापने का धागा।
മെഷറിംഗ് ടേപ്പ് हालेलुया, नापने का जो धागा है उसके हाथ 1000 മുഴം അളക്കുന്നു. और वो 1000 कदम जो है वो नाप लेता है വെള്ളം നരിയാണിയോളമായി. और ये पानी जो है और भी बढ़ जाता है. അടുത്തത് അവൻ എന്നോട് और फिर बाद में उसने मुझसे കടക്കുക. कहा कि और आगे जाना है. അവൻ 1000 മുഴം കടന്നു. और फिर 1000 कदम उसने फिर से आगे बढ़ाया. അപ്പൊ നരിയാണിയോളമായി. और तब जो है उसका जो पानी जो है वो घुटनों वो पैरों तक भीग गया. വീണ്ടും 1000 മുഴം അളന്നു. और फिर 1000 कदम आगे बढ़ा. ദൂതൻ യെഹെസ്കേലിനോട് और फिर स्वर्गदूत एहस्केल नबी से കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. और आगे तू बढ़ता जा. യെഹെസ്കേൽ കടന്നു. और एहस्केल बढ़ा. വെള്ളം മുട്ടോളമായി. और ये पानी जो है पैर के तलवों से लेकर अब वो घुटनों तक पहुंचता है. വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് और ചെയ്യുകയാണ്. फिर से उससे स्वर्गदूत कहता ദൂതൻ है വീണ്ടും അളക്കുന്നു. और वो स्वर्गदूत फिर से नापता है. പച്ചക്കൊടി കാണിക്കുന്നു. और फिर बाद में देता है कि आगे बढ़. 1000 മുഴം और അടക്കുകയാണ്. 1000 कदम और आगे बढ़ गया. വെള്ളം അരയോളമായി. पानी जो है वो ये कमर तक पहुंच Now गया. let me ask you a question. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. ദൂതനാണോ യെഹെസ്കേലാണോ മുമ്പിൽ? स्वर्गदूत आगे है कि एहस्केल नबी आगे है? कौन आगे है? സ്വർഗത്തിൽ നിശബ്ദത ഉണ്ടായെന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് ബൈബിളിൽ. कलाम में ऐसा कहता है कि स्वर्ग में शांति फैल गया. ऐसा एक शांति में यहाँ पर ആരാ മുമ്പില്? कौन आगे बढ़ रहा है? कौन आगे है? യെഹെസ്കേലാണോ ദൂതനാണോ? यहेजकेल नबी आगे है या स्वर्गदूत आगे है? ദൂതനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ. स्वर्गदूत जो है क्योंकि वो नाप रहा है तो वो आगे है. ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, तो मैं परमेश्वर से पूछा, ഇതിനകത്ത് എന്താ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ? इसमें आप मुझसे क्या बातें करना चाहते हो? കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കേൾക്കണം. परमेश्वर ने आपसे मुझसे क्या कहा जानते എന്റെ हो? പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ मेरे प्रार्थना समय ഞാൻ में പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ मैं जब प्रार्थना कर रहा था എന്റെ കണ്ണിന് ഞാൻ ദർശനം കാണുക. मेरे आंखों के सामने मैं एक दर्शन देखता हूँ. ഒത്തിരി പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നു. बहुत सारे पुलिस ने मुझे घेरे रखा या आगे है मेरे. ഒത്തിരി പൈലറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. और बहुत सारे पायलटों के जो गाड़ियां है मेरे आजू बाजू में है. അതിന്റെ പുറകാലെ ഞങ്ങളുടെ CM യാത്ര ചെയ്യുന്നു. और उसके पीछे जो है चीफ मिनिस्टर जी जो है वो सफर कर रहे हैं. ഞങ്ങളുടെ റൂളർ അതിന്റെ പുറകെ യാത്ര और ചെയ്യുന്നു. हमारा जो राज करने वाला किंग जो है वो हम उसके पीछे जा रहा ഞങ്ങളുടെ है. കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, എടാ യെഹെസ്കേൽ എന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ളവനാ. अरे यहेजकेल जो नबी है वो मेरे दिल के बातों को मानने वाला दास He is a है. man of revelation. वो मेरे रोया को जानने वाला मेरा दास है. He is a man who travels beyond my dreams. और ये परमेश्वर का ऐसा दास है जो मेरे रोए को समझता है और मेरे साथ साथ चलता है. അവൻ ഇറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് वो हालेलुया आगे कदम रखने से पहले അവൻ മുങ്ങി പോകുമോ എന്നറിയാൻ और वो कभी डूब कर बह न जाए ये जानने के लिए ഒരു മെഷറിംഗ് ടേപ്പുമായി സ്വർഗീയ പൈലറ്റ് വാഹനം പോലെ ദൂതൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. मैंने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा ताकि वो नाप कर ये यकीनन कर दे कि वो आगे बढ़े तो वो डूब न जाए. യെഹെസ്കേലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളാണെങ്കിൽ यहेजकेल नबी के जगह पर अगर शायद मैं या आप होते तो നമ്മുടെ ചിന്ത എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാം. हम सोचते थे, क्या सोचते थे जानते हो? കർത്താവ് ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോ परमेश्वर एक उपवास प्रार्थना हो गया. നരിയാണിയോളം ഉള്ള പ്രശ്നം बस ये पैर के तलवे भीग गए. ഇപ്പൊ മുട്ടോളമായി. अब जो है ये परेशानियां जो है वो अब घुटने तक पहुंच गई. ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് പ്രയർ കഴിഞ്ഞപ്പോ एक और धन्यवाद का प्रार्थना यहाँ पर रख ഒരു दिया. ഔട്ട്റീച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ एक आउटरीच या लोगों से परमेश्वर की इंजिल बांटा. മുടങ്ങാതെ 4 ആഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ और मैं हर सप्ताह जब मीटिंग में आया हर संडे आने को लगा. ഇപ്പൊ പ്രശ്നം ആരെയോളമായി. अब